السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur si Jamaat Ahmadiyya mu no. Ɛyɛ ɔgyefoɔ ɛda tosu aduonum no. Ɛyɛ da yɛkaekae ɛwɔ bɔhyɛ meza ne ba wo no ɛyɛ Hazrat Muslim Maud no dim. Na saa da wei no yɛ da a na yɛyɛ nhyiamu ahodoɔ ɛfa saa nkɔmhyɛ no ho. Enti maka ho nsɛm bebree adikan atwam nanso mɛsa akyerɛkyerɛ mu biem sɛ na bɛyɛ wɔn mo mafoforo no ne mmɔfra no nso no ɛno ne sɛ Muslim Maud da no Khalifa ɔtɔso mmienu Hazrat Muslim Maud ɛno no ɛnyɛ ne da ɛde wo no na woda ane yɛdi na mmom ɛyɛ nkɔmhyɛ bi a ɛhyɛ ma ɛna ɛnam so ma yɛdi saa da yi ho nhyiamu. Weye nkɔmhyɛ bi a ɛno no ɛfoa Islam nkunimdie ɛne ne nokredie no so na ɛnam ala otumfoɔ ne nsɛnkyerɛnne so na bɔhyɛ Islam ɛhyɛ saa nkɔmɔ yi. Na wei nkɔmhyɛ wei ɛyɛ ɛbae ansa na mfie mmiɛnsa akyi yɛwo Hazrat Muslim Maud. Enti ɛno mu na abɔfra bi a yɛbɔɔ no kɔkɔ sɛ ɔno no ɔbɛba na ɔbɛsom Islam som no. Ɔno a ɔyɛ nsɛnkyerɛnne ɛde ma atamfo no. Na ɛnra na yɛ ɔgyefoɔ ɛda ɛtɔ aduonu. Na ɛyɛ afe waha mfie waha ɛne aduonu nsia ana aka saa afe wei, aduasa nsia na aka afe wei. Sɛdeɛ mɛde kan aka no Jamaat ahodoɔ mu ɛwɔ wiase fa na nyinam na wɔn ɛyɛ saa ahodoɔ ɛfa saa nkɔmhyɛ wei ho. Enti nkɔmhyɛ wei no na saa nkɔmhyɛ wei ɛwɔ nsɛnkyerɛnne ahodoɔ bi a ɛfa abɔfra bi a yɛbɔ ne ho anohoba. Na ɛfa ne ho no yɛkyerɛkyerɛ mu ɛwɔ nhyiamu ahodoɔ a yɛyɛ nim. Na saa nhyiamu a yɛyɛ no dɔnhwere baako bi mu ɛne deɛ ka ho mu no yɛntimi nkeka nsɛm ahodoɔ no nyinaa ɛne ne mfasoɔ ɛne hyɛ ɛhyɛ ma no ɛntu da ɛwɔ saa beretie wani mu. Nsa no nti sɛ kɔba sɛ nhyiamu a yɛyɛ no sɛ yɛntimi ankasa amfa ho nyinaa ɛneɛ ɛbɛyɛ dɛn na yɛtimi aka ne nsɛm no nyinaa ɛwɔ kotoba baako mu. Ne saa no nti no masusu sɛ saa nsɛm ahodoɔ ɛwɔ nkɔmhyɛ no mu no ɛne ne mu nkyerɛkyerɛ mu no a ɛfa the Muslim Maud ho no a ɔno ankasa akyerɛkyerɛ mu no nsɛm no bi wɔ hɔnom a mɛka ato dwa. The Muslim Maud deɛ ɔkaeɛ no ɛyɛ ade a ehia sɛ obia ebetie efisɛ ɔno ankasa na pɛde ɔde twerɛ.
enti yɛhwɛ nsɛm ahodoɔ mu a yɛtumi susu hu no sɛ saa nkɔmhyɛ wei no ne nkyerɛkyerɛmu no sɛn na ɛsi teɛ. Na ɛkwan bɛn so ana bɔhyɛ Mesia alayhi salatu wasalam saa nkɔmhyɛ hyɛ ma ɛwɔ ne ba bɛrima mu. Enti ansa na no mɛkan Hazrat Masih Maud ne nsɛm a onyaa ɛfa nkɔmhyɛ no ɛho ɛne ne nkyerɛkyerɛmu ato dwa. Na bɔhyɛ Mesia alayhi salatu wasalam ɛka ne nkɔmhyɛ no ato dwa no, ɛtiafoɔ no nso na saa nkɔmhyɛ no ɛno ne sɛ ɔka sɛ nkɔmhyɛ a yɛdi kan no a na ɛyɛ yikyerɛ no ayikyerɛ efiri Nyankopɔn hɔ baeɛ no, ɛno efiri Nyankopɔn hɔ otumfoɔ no na baeɛ. Nyankopɔn nhomɔborɔfoɔ ɔdomfoɔ no wɔn a wɔtumi wɔ adeɛ nyinaa so no, na ɔkorɔn no na afei ne din ɛyɛ nhyira no, ɔno ankasa ɛbɔ amaneɛ ɛwɔ yikyerɛ mu sɛ mɛma wo nsɛnkyerɛnne bi a ɛyɛ ɛhomɔborɔ nsɛnkyerɛnne, na ɛnam mpaebɔ a wobɔɔyɛ anam no so ma wɔ saa ahomɔborɔ wei. Enti matie wɔ ahomɔborɔ mpaebɔ a wobɔɔyɛ, na magye wo mpaebɔ a wobɔɔyɛ no atom. Na saa nso na wɔkɔnto a wotu ɛkɔbɔɔ mpae wɔ Hohyia pɔroman mu no, ma yɛ saa akɔnto no nhyira de ama wo. Enti saa tumi wei ɛyɛ ade a ɛda nsɛnkyerɛnne adi sɛ wobɛn me ɛne tumi a mede ma wo. Na wei yɛ nsɛnkyerɛnne a ɛkyerɛ adom ɛne papayɛ. Na mɛma wo nsafoa a wobɛnya nkonimdie, nkonimdifoɔ, asomdwe nka wo. Nyankopɔn aka sɛ wɔnom a mopɛ nkwa no, ɔmo bɛnya nkwa afiri saa onipa yi nsa ase. Wɔnom a wuwu ɛda ɛmu amena mu no, ɔmo ɛbɛnya nkwa. Sɛnea ɛbɛyɛ a Islam nkonimdie ɛne n'animonyam no ɛne Nyankopɔn nsɛm no bɛda adi ama afoforo no nti no, sɛnea ɛbɛyɛ a Nyankopɔn ne nhyira ahodoɔ no nyinaa ɛbɛhyeta no, na afei nkontompo ɛbɛdwane. Na sɛnea ɛbɛyɛ akɔfoɔ bɛte aseɛ ho no sɛ me Nyankopɔn mu otumi, deɛ mepɛ no ana meyɛ. Sɛnea ɛbɛyɛ nkɔfoɔ bɛnya gyidie pefee sɛ me Nyankopɔn meka ho bɔhyɛ Islam ho. Nyankopɔn ka kyerɛ bɔhyɛ Islam sɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ada sɛ mebɛnya gyidie sɛ me Nyankopɔn meka wo ho, na afei wɔnom a ɔmo ngye Nyankopɔn ɛndi no, na afei Nyankopɔn nwoma ɛne ne som ɛne ne kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔmo ɛpo no, na afei ɔmo yɛ ne nkontompofoɔ no, wei ɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne a ɛda adi pefee ama ɔmo, na ɛbɛda adi ama adebɔnyɛfoɔ no. Ɔmo bɛnya nsɛnkyerɛnne afiri saa asɛm na adeafoɔ no ɛkwan no ɛbɛda adi. Enti asomdwe ɛne nkɔmmɔda ɛnka ho sɛ yɛbɛma wɔ abɔfra bi a ne ho ɔfɛ na ne ho te na ɔyɛ ahoteefoɔ. Na saa abɔfra no ne ho bɛte yie, ɔno ɛbɛfiri wankasa waduaba mu na ɔbɛfiri w'abusua mu. Ɛyɛ abɔfra bi a ne ho ɔfɛ a ɔyɛ wo hɔhoɔ, a ne din ɛbɛyɛ Emmanuel, na ne din saa de Bashir. Na yɛma no honhom kronkron, na ɔyɛ obi a ne ho te efiri efi ahodoɔ no Nyankopɔn ɛhan. Ɔno ne nhyira ɔno ɔsane firi soro ɛbaeɛ no, aho Nyankopɔn adom ɛka no ho. Na obi biara na ɔyɛ obi a ɔbɛwɔ animonyam, na afei ɔbɛwɔ tumi kɛseɛ ɛne sika. Na saa nso na ɔba asase yi mu a ɔde ne tumi ɛne ne mframa a ɛne honhom Nyankopɔn no ma no ɛbɛsa ayareɛ bebree. Na ɔyɛ Nyankopɔn ne nsɛm kalimatullah, ɛfisɛ Nyankopɔn ahomɔborɔ no ɛde no ne nsɛm no adua no. Na ɔyɛ obi a ɔbɛwɔ nimdeɛ paa na n'adwene bɛbie. Na ɔyɛ obi a ɔbɛyɛ ntimɔborɔ, na ɔbɛwɔ kokoa mu nimdeɛ ɛne nimdeɛ pɛfɛ mu nyina ɔbɛmu nimdeɛ. Ɔbɛyɛ obi a ɔno ɔbɛyɛ nipa mmiɛnsa ɛnan. Na bɔhyɛ Islam te sɛ saa asɛm wei ne nsɛm ne ante aseɛ. Na saa nipa no ɛyɛ nhyira, ɔno ɔyɛ wo no wɔ ɛda adwuada nim no. Na ɔno ɛna ɛyɛ ahyɛseɛ ɛne ɔno na ɛyɛ nokredie ɛne tumi ɛne kronye ɛndaade. Ɛte sɛ ne mmayɛ no te sɛ de Nyankopɔn ankasa asane afiri soro aba. Ne saneɛ no te sɛ de Nyankopɔn no ankasa asane afiri soro aba. Ɔno a ne mmayɛ no ɛyɛ nhyira bebree. Ɛhan bi aba, ɛhan a Nyankopɔn no ankasa ahyerɛn ɔde n'aduhwam no adura no. Na Nyankopɔn no ne nwunu ɛka no ho. Na obenyini ntɛntɛm, na ɔno no ɛbɛyɛ ntwitwagyefoɔ ɛde ama wɔn mu a wɔn akɔ ahokyere mu.
na obenya nhyira bebree ɛwɔ nkɔfo nim na nkɔfo benya nhyira bebree fi ho wakana amro makudhiya we nkɔpɔn asɛm a ɔno akasa atintim we ɛyɛ nkɔmhyɛ no emu nsɛm ahodoɔ a na ɛfa saa abɔfra na yɛde no bɔ anohoba ma bɔhyɛ Islam no ɛho Allah otumfoɔ bɔhyɛ Muhammad alayhi salatu wasalam ɛkɔbɔ no ho adwa baabi sɛ na ɛbɛyɛ wɔbɛsrɛ nsɛnkyerɛnne bi afiri no hɔ na nam so ma Nyankopɔn yi saa nsɛnkyerɛnne wei kyerɛ no a ɛno makyerɛkyerɛ mu no na saa adwaba a ɔkɔbɔ no ho adwa wɔ baabi no saa bea no yɛkasa fa ho no na afei mpaebɔ ahodoɔ a ɔbɔɔ wɔ saa bea hɔ nom no ɛkwan a Nyankopɔn fa so gye mpaebɔ no too mu no yɛka ɛho nkɔmhyɛ ne ɛho yikyerɛ no a ɛnam so ma bɔhyɛ Islam ɛhyɛ saa nkɔm wei ɛfa anohoba no ɛho no na bɔhyɛ Islam kasɛ haza muslim awde kasɛ ɛyɛ mfie aduonum nwɔtwe a atwam no a ɛnɛ ne da ɛyɛ ɔgyefoɔ da na ɛtɔ so aduonu ɛyɛ afapem ahanwɔtwe ne aduonwɔtwe nsia no mu no ana bɔhyɛ Islam kaa n'asɛm yi ɛwɔ Hoshiapo kuro ne mu na ɔka sɛ saa Hoshiapo kuro no saa asase ne mu no baabi a na bɔhyɛ Islam egyina no a na ɛwɔ n'anim no ɔsɛ wei yɛ bea bi a saa bere no ne yɛfrɛ no akura a na ne nkyerɛseɛ ne sɛ ɛbea a na nka nkɔfoɔ ɛnte hɔ a bere bi afi sɛ na efie a yɛsɛ dɛ asi ɛnni hɔ na mmom na ɛyɛ ɛbea bi a ɛwɔ amantwea baabi a emu no ayɛ a ahɔhoɔ ɛna ɛtena saa bea no mu nti anom asi apata bi ɛwɔ hɔnom a sɛ kɔba sɛ ɛtɔ da na nkɔfoɔ kyekyere ɔmo mmoa ɛwɔ hɔnom ɛyɛ nti Kadian aberanteɛ bi a na nka obia anim no ɔno a na Kadianfoɔ no mpokura no nka ɔmo nim ne yie no ɔhunu nkɔfoɔ tan a na ɔmo tan no nti no a na ɔmo de ɛtan bɔhyɛ kɔnhyɛni kɔnkɔn Islam no nti no otu kwan sɛ ɔkɔbɔ mpaeɛ kokoabom na afei wɔsrɛ mmoa firi Nyankopɔn na ɛna aduanan mu no ɔsrɛ mpaebɔ firi Allah otumfoɔ hɔnom na ɛna aduanan mpaebɔ akyi no Nyankopɔn otumfoɔ no ɛmaa no nsɛnkyerɛnne bi na nsɛnkyerɛnne na ɛno ne sɛ me mbɔhyɛ ahodoɔ a mahyɛ wo no nyɛ sɛ bi a mmɛsɛ no nyinaa ma nko a na mɛma wo din amaduru wiase afa na nyinaa na mmom saa nkɔmhyɛ a masɛ wo yi mɛma no adi mu mɛma no asɛm a wɔabrɛ ɛda adi pɛfi na saa nso na mede ɛba bi ɛbɛhyɛ wo animonyam a saa abɔfra no bɛwɔ animonyam ahodoɔ nyinaa na ɔde Islam ɛbɛdi nkonim na ɔbɛkyerɛkyerɛ Islam nkyerɛkyerɛ na ma wiase afa no nyinaa na ɔbɛyɛ ahomɔborɔ ne adom nsɛnkyerɛnne na ɔbɛyɛ aborɔfo bi ɔbɛwɔ ewiase ne ɛsom mu nimdeɛ yɛde saa nimdeɛ nyinaa bɛdua abɔfra no saa pɛpɛ na Allah otumfoɔ ɛbɛma no nkwa a ɛwa ɛma no kɔba sɛ obenya edin ɔbɛgye din ɛwɔ wiase amantwea nyinaa mu nti ese wiase mu baabi biara a yɛtentim Jamaat Ahmadiyya biara no saa nkɔmhyɛ yi agye din wɔ hɔnom ɛfa saa abɔfra soronko yi ho mmerɛ a saa nkaebɔ wei yɛtintim yɛ no atiafoɔ no hyɛ ase sɛ ɔmo ɛsɔre atia asɛm yi ɔmo ka sɛ no wei nkɔmhyɛ bɛyɛ ni obi biara bɛtumi asɔre abɔ dawuro sɛ ɛyɛ den a yɛbɛmɛwo ɛba bi na bɔhyɛ Islam nankasa ayi saa asɛm yi ano na ɔka no ɔka sɛ ɛberɛ a yɛtintim saa nkaebɔ wei no atamfo no ɛhyɛ ase sɛ ɔmo ɛsɔre atia bɔhyɛ Islam na saa berɛ no na bɔhyɛ Islam ɛyɛ 1886 ni mu no ɛyɛ da ɛtɔ so aduonu mmienu num no ɔsɛ tintim nkaebɔ foforɔ sɛ ade nti na ɔsɛ ɔmo sɔre tie asɛm wei na asɛm a ɔmo kan ne sɛ asɛm a meka yi kyerɛ sɛ abɔfra no a yɛbɛwo no no ɛyɛ ade a ɛyɛ nsɛnkyerɛnne
sɛ ɛnte saa deɛ a mpɛn pii no obia ɛwɔ ne nkyɛn enti nya deɛ obia fa ne ba bi awo ayɛ nsɛnkyerɛnne enti sɛ wo ɛba deɛ a ɛne ade nti na ɛwɔ sɛ wode saa asɛm yi ɛyɛ nkɔmhyɛ na wo pɛ sɛ wo kyerɛ sɛ ɛno no ɛyɛ Nyankopɔn ne nsɛnkyerɛnne soronko enti bɔhyɛ Islam ɛyi saa asɛm wei no oyi ano no ɔkyerɛ no wɔ ɛyɛ March da ɛtɔ so 22 no mu ɔkyerɛ sɛ wei ɛnyɛ nkɔmhyɛ nko a na mmom ɛyɛ Nyankopɔn no nhyɛn nsɛnkyerɛnne bi edim a yɛ kɔmhyɛni konkro Muhammad sallam Rauf ɔno a ɔyɛ ntimɔborɔ Muhammad Mustafa sallam ɛbɛda ne no kredie no adi enti saa so na nkaebɔ koro na mu no bɔhyɛ mɛ Islam kyerɛ sɛ wei ɛyɛ Nyankopɔn adom ɛne ne papayɛ ɛne ne nhyira ana nam so ma Nyankopɔn otumfoɔ nankasa ɛtie me mpaebɔ yi ɛnam kɔnhyɛni no ne nhyira no sinti na wahyɛ me bɔ sɛ ɔbɛma me nhyira ahodoɔ bebree a saa nhyira no ɛbɛhyeta wiase afa na nyinaa mu enti Hazrat Muslim a ɛkyerɛ sɛ asɛm no ne sɛ wobɔ yamane afa ɛba bi a wobɛwo no deɛ a ɛne nkasa ade no so ɛyɛ nkɔmhyɛ efisɛ ewiase mu no sɛ yɛwɔ nkɔfoɔ bi wɔ hɔnom a ɛyɛ na ɔmo nwo ba saa nso na ɛmɛrɛ abɔhyɛ Islam ɛmaa saa nkabɔ no na sɛ mɛrɛ no wadi mfie 50 ɛne deɛ ɛkɔ so na saa nso na ɛho nipa mpempem wɔ wiase mu a sɛ ɔmo di mfie 50 ɛkɔ a ɔmo ntumi ɛnwo ɛba biem enti saa nso ne obi nim hɔnom a ɔmo ɛwɔ ɛmama nko a yɛwɔ nkɔfoɔ nso wiase mu a ɔmo ɛwɔ ɛmama nko a nanso ɔmo wɔ ɔmo a ɛnkyɛ ɛmɛrɛ tia bim na ɔmo wɔ na saa nso na saa adwemu na nsɛm ahodoɔ nyinaa na wɔn nkɔfoɔ tirim na deɛ edi kan ne sɛ wobɛbɔ amaneɛ afa obi ɛba bɛma awo ho no ɛnyɛ adeɛ yɛ nipa tumi na mmom bɔhyɛ Islam ɛgye ɔmo kɔ adubɔ no tum sɛ mpo si ɛgye tum sɛ ɔmo asɛm ɔmo ka no sɛ me masɛm a meka sɛ mɛwo ɛba bɛma bi no mentimi nya no nkɔmhyɛ deɛ ɛne asɛm bisa no ne sɛ ana mama ɛba bɛma bi awo ho nkɔmhyɛ nko a na mmom manka sɛ mɛwo ba bɛma bi nko a na mmom meka sɛ Nyankopɔn no atie me mpaebɔ na wɔkyerɛ me sɛ ɔbɛma me honhom kronkron bi a nhyira wɔ mu a ne nhyira no ɛbɛhyeta wiase afa na nyinaa mu sɛdeɛ madi kan aka no ɛnɛ ewiase nyinaa yɛ adansefoɔ sɛ saa abɔfra no yɛbɔɔ no ho ba no wɔgye din wɔ wiase afa na nyinaa mu na saa nso na wɔkɔ India aman mu no abɔnten a ɛyɛ kadeɛ na abɔnten aman ahodoɔ a aka no nyinaa no wiase afa na nyinaa no obiara enim ne no kredie yɛwɔ mission ahodoɔ asɔrefie ahodoɔ esi ɛwɔ mmeammea ahodoɔ birom mu nyinaa enim saa no kredie wei na saa nso na saa nhyɛ wei ɛkɔ so ɛbɛsi ɛnnɛ yɛwɔ nkɔfo bɔ no ma ɔmo soso ɛka saa asɛm wei sɛ Muslim awood no ɔbɛba akyire ɛnyɛ ɛnnɛ ebi mfie wɔ ha mmienu akyi na ɔbɛba na ebinom ka sɛ ɛkwan bɛn so na bɛhyɛ Islam ebisa saa nsɛnkyerɛnne wei na ade nti na wɔsɛn ka nsɛnkyerɛnne ɛhyɛ ma ɛwɔ saa bere mu na as a Muslim awood ɛkyerɛ mu sɛ ebinom ka sɛ Muslim awood no ɛbɛfiri bɔhyɛ Islam ne daakye nkyirima no mu bɛɛ mfie wɔ ha mmiɛnsa mu na ɔmo kyerɛ sɛ ɔntumi mma saa ɛnnɛ yɛ bere mu nanso ɔmo bia no ma ɔmo ɛwɔ nyamesuro efiri sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo hwɛ nsɛnkyerɛnne no nkɔhyɛ no emu nsɛnkyerɛnne na ɔmo dwendwene ho sɛ ɔmo kyerɛ kɔma bɔhyɛ Islam sɛ sɛsɛ no nkɔfo bebree ɛbɔ Islam kwadu ɔmo sɔre tie Islam sɛ na Pandit Lekram na ɔsɔre tie Islam sɛ Islam yɛ no kɔsom deɛ ɛneɛ ɛwɔ sɛ mo Islam da nsɛnkyerɛnne bi adi Indira man no so ɛbɔ Islam kwadu sɛ Islam yɛ no kra deɛ ɛneɛ ɔmo nkyerɛ nsɛnkyerɛnne bi na bɔhyɛ Islam ɛkoto Nyankopɔn anim na ɔbɔ mpa sɛ oh Allah mame nsɛnkyerɛnne bi a saa nsɛnkyerɛnne no ɛbɛma wɔn a wɔn kasa tie Islam no wɔn srɛ nsɛnkyerɛnne bɛma wɔn nyinaa yɛ Muslimfoɔ sɛ Indira man
nsɛnkyerɛnne yɛbɛma saa yindrama yi abɛyɛ muslim ni na saa onipa a ɔbɔ islam kwado no ɔka sɛ ɛberɛ a mmɔhyɛ mbisa islam ɛbɔ mpaeɛ kyerɛ alɔtimfoɔ Nyankopɔn ɛbɔ no amanneɛ sɛ Nyankopɔn ɛbɛma no ɛba bi a ɛno no yɛ mfie wɔ ha mmiɛnsa akyi anaa obi ɛwɔ wiase mu obɛtumi agye saa asɛm yɛ tɔ asom na ɛnya nsa asɛm wei yɛ asɛm a ate deɛ obi a nsukɔm de ne paa na wakɔkɔbɔ obi pono ano sɛ onua nsukɔm de bebree na mame nsuo nom Nyankopɔn ti na ɔbɛka sɛ ɛne onua mɛnha wo ho yɛatwerɛ krataa akɔ Amerika sɛ ɛnkyɛ afewei na wiei mu no yɛbɛsrɛ nsuo bɛfiri hɔ nom aba nti ɛyɛ afe a ɛbɛba no wobɛnya nsuo anom nti ɛnyɛ deɛ a obi a ɔbɔ dam mpo ɛbɛka saa asɛm a ɛte yi obi a ɔno no wahwere ne nyansa no nyɛ deɛ obɛtumi aka saa asɛm sɛ yi ɛde abata Nyankopɔn Pandit Likram Munshi Indramand ana Kadian Hindufoɔ no na ɔmo ka sɛ Islam ɛkato gya sɛ Islam Nyankopɔn no wɔ tumi sɛ ɔbɛkyerɛ nsɛnkyerɛnneɛ ma Islam na sɛ kɔba sɛ nokoradeɛ bi wɔ Islam asɛm a ɔka nim deɛ ɛne Islam ɛma yɛ nsɛnkyerɛnne bi nti bɔhyɛ misa Islam ɛkoto Nyankopɔn anim no ka sɛ oh Allah ɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ w'anim sɛ ma me ahomɔborɔ nsɛnkyerɛnne ma me wo tumi ne bi na twe me bɛn wo na saa nsɛnkyerɛnne wei ɛyɛ adeɛ a na ɛbɛhia sɛ ɛbɛda adi ɛwɔ saa bere nim sɛ na bɛyɛ wɔn mu a na ɔmo sere nsɛnkyerɛnne no ɛbɛda adi ɛwɔ ɔmo anim saa bɛpɛ na ɛkɔɔ so ɛyɛ afe apem ahawɔtwe ne aduonwɔtwe nkoro nim Hazamusima wode sɛ ɛyɛ 1889 afe nim ɛbɛrɛ a ɛwɔ ɔmo no ɛwɔ Nyankopɔn ne nkɔmhyɛ mu no saa bere na nkɔfoɔ ɔmo sere nkɔmhyɛ na ɔmo te ase wɔn mo ɔmo saa nkɔmhyɛ no enti ɛbɛrɛ a metɔkɔɔ so a menyiniyɛ no Nyankopɔn ne nsɛnkyerɛnne da adi ɛwɔ me suban ɛne me nkwam enti saa nsɛnkyerɛnne wei no ɛda adi ɛwɔ bɔhyɛ Islam ne nkɔnam saa nso na wɔn mo ɔmo sɔre tia Islam no so no ɛda adi ɛwɔ ɔmo ɛbrɛm enti wesu yɛ ade a ehia sɛ ɛwɔ sɛ yɛkae hu ne sɛ botaeɛ bɛn na ɛwɔ hɔ ɛma saa nkɔm so yi na adan nti ana bɔhyɛ Islam bere no mu no saa botaeɛ wei na ɛbɛhia sɛ yɛbɛnya ozo sɛ medika ka bi ɛwɔ tɔfabom sɛsiɛ na adan nti na saa ɛba wei a na ɔyɛ hyɛnse na kasa ne mogya mu ɛba no adanti na ehia sɛ ne nkɔmhyɛ no ɛhyɛma ɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne ma yɛn bia bi mu no bɔhyɛ Islam kasa ɛfa saa botaeɛ ahorow yi ho no ɔka sɛ Azamusima wode kasa fa botaeɛ no ɔka sɛ bɔhyɛ Islam ɛyɛ February ɛda ɛtɔ so aduonu ɛyɛ 1886 man no no nkɔmhyɛ a ɔhyɛeɛ no sɛ saa nkɔmhyɛ wei a yɛahyɛ no wɔ wiase anim no ɛwɔ botaeɛ ahodoɔ bebree deɛ ɛdi kan no ne sɛ yɛhyɛ bɔhyɛ wei sɛ wɔnom a ɔmo ɛhwɛ nkwa no ɔmo bɛnya nkwa afiri ewuo ho na ɔnom a yɛasie ɔmo wɔ amena ewuo mu no ɛno na ɔmo a ɔmo wɔ honhom no yɛbɛma ɔmo nkwa na sɛ yɛnya saa nteaseɛ wei deɛ a ɛneɛ na sɛ ehu sɛ saa nkɔmhyɛ wei ɛbɛhyɛ ma ɛwɔ mfie wɔ anan akyi deɛ a ɛneɛ na ne nkyerɛseɛ ne sɛ wɔn mu a ɔmo ɛsrɛ saa nkɔmhyɛ wei ɔmo srɛ nsɛnkyerɛnne ɛnnɛ sesie no ɔmo deɛ ɔmo bɛwuwu na wei akyerɛ sɛ wei ɛyɛ no nkonokoradie bi a akyerɛ sɛ yɛma saa nkɔmhyɛ wei sɛ na bɛyɛ wɔn mu a ɔmo ahia nkwa na ɔmo hwɛ nkwa saa bere no mu no yɛbɛma nsɛnkyerɛnne bi a nkɔm na afei obi biara a ɔno na ɔbɛpo kɔmhyɛni kɔnkɔn ne nkɔmhyɛ ɛne na wɔn wɔ asɛm no ne nsɛnkyerɛnne no saa nipa no nso ɛbɛgye atum no ahu ne sɛ ɛnnɛ yi nso so Nyankopɔn ɛboa Islam ɛne kɔmhyɛni kɔnkɔn sɛ Islam na nam so ma ɔda ne nsɛnkyerɛnne adi na asɛm ne sɛ Nyankopɔn aka sɛ wɔn mu a ɔmo ɛhwɛ nkwa no ɔmo bɛnya nkwagye afiri owuo ho na ɔno ma ɔmo wuwu ne asiesie ɔmo ɛwɔ honhom no yɛbɛma ɔmo nkwa enti sɛ yɛfa saa asɛm wei ne yɛte aseɛ yie deɛ a wɔn mo meka sɛ Hazamusima no bɛba mfie wɔ ha ɛnan akyi no
ne nkyerɛaseɛ a ɔmo de ma asɛm yi nsɛnkyerɛnne ne sɛ yɛhyɛ saa nkɔmhyɛ sɛnɛ bɛyɛ a wɔnom ɔmo ɛbɛsrɛ nkwagye saa bere yi mu no ɔmo ɛbɛwu na ne wɔnom ɔmo ba nkyirima ɔmo bɛba mfe wɔ ha ɛnan akyi no ɔmo bɛnya nkwa anaa obi a ɔno no ɔnya nsa n'adwene mu dɔ no ɔbɛgye saa asɛm yi atom. Ebiem yɛhyɛ saa nkɔm wei sɛnɛ bɛyɛ a Islam animonyam ɛne ne tumi no ɛbɛhyeta na afei ɛbɛda adi ama afoforo. Enti ne nkyerɛaseɛ ɛno ne sɛ Islam animonyam ɛne ne tumi no ɔmo sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɛnnɛ yi ɛntimi ɛnda adi ma nkɔɔfoɔ na ɔmo ka sɛ Nyankopɔn ɛhyɛ saa nkɔm wei sɛnɛ bɛyɛ Islam animonyam ɛne ne tumi no ɛyɛ mfie waha mmiɛnsa anasɛ mfie waha nan akyi ana ɛno no ɛbɛda adi wabere saa nkɔfoɔ no wɔka no ɔmbɛwu na ɔmo ma bɛwu na ɔmo bɛba ɔmo akyi nso bɛwu na wabere Pandit Lekram ɛni hɔ na saa nso na Munshi Indraman nso so na ɔni hɔnom na wɔn mma nso so awuwu kɔ na wɔn mma nso so awuwu kɔ saa bere no ana Islam nkundie no ɛbɛda adi bia na ne mo nka nkyerɛ yɛn sɛ ana obi a ɔno no ɔwɔ nyansa na ɔbɛgye asɛm yi atom deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛne sɛ bɔhyɛ mu Islam aka sɛ nkɔm sɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛno ne sɛ sɛnɛ bɛyɛ anokoredie no ɛne ne nhyɛde nyinaa ɛbɛba na nkontompo ɛne akɔhwie ahodoɔ nyinaa ɛne ɛho fie ho nyinaa ɛbɛdwane na saa nso na ne nkyerɛaseɛ ne sɛ nokoredie no ɛwɔ mmerɛyom saa bere mu na nkontompo adi nkunim saa bere yi nti alotumfoɔ ɛpɛ sɛ ne nsɛnkyerɛnne bɛba a saa nsɛnkyerɛnne no nimdeɛ mu ɛne nyansa kwan mu no ɛbɛma Islam nkundie no tintim na Islam nokoredie no tintim na wɔn mu a ɔmo ɛbɛgye saa asɛm yi atom sɛ Islam ɛyɛ nokwasom no na afei ɛsom ahodoɔ nyinaa ɛno no ɛkɔti Islam bia no ɔmo nyinaa yɛ som a ɛno no ɛyɛ nkontompo enti deɛ botaeɛ ɛtɔ so ɛnan no sɛ sɛnɛ bɛyɛ nkɔɔfoɔ mu sɛ Nyankopɔn tumfoɔ no ɔwɔ tumi wei yɛ ade a ɛwɔ si ɛhu no sɛ Nyankopɔn no ɛbɛyɛ de ne ɛhunu sɛnea ne sumi no ɛsiteɛ. Ebinom ka sɛ Nyankopɔn bɛkyerɛ nsɛnkyerɛnne wei ɛwɔ mfe wɔ ha mmiɛnsa akyi a ɛno no bɛtumi ankɔfoɔ ate aseɛ sɛ Islam Nyankopɔn yɛ adeɛ ɔwɔ tumi sɛ nkɔmhyɛ a wɔakyɛ yi na ɛyɛ adeɛ a nka Lekram ɛwɔ sɛ nka ɔhunu nsɛnkyerɛnne wei anaasɛ nkɔfoɔ no sɔre tia Islam saa bere no wɔn mu a na wɔn ɛkasa tia kɔmhyɛni no ne nsɛnkyerɛnne no na wɔn kasa Islam yɛ ewufoɔ ɛsom no nsɛnkyerɛnne bi na bɛtumi ada na didi ama wɔn saa bere yi a mo twɛn sɛ Nyankopɔn ɛbɛkyerɛ nsɛnkyerɛnne bi ɛwɔ mfie wɔ ha mmiɛnsa akyi wɔ abere a Nyankopɔn ntumi nkyɛ ne sɛ esie yi enti mo bɛyɛ de no mahunu sɛ Nyankopɔn no ɔtumi Nyankopɔn no ɔse nyade a ɔmo no mɛka sɛ nyade ɔmo bɛgye atom sɛ nsɛnkyerɛnne yi obi biara bɛtumi apo sɛ yɛntumi ngye nsɛnkyerɛnne wei ntumi nsɛnkyerɛnne ɛno ɛbɛhyɛ ma ɛwɔ mfie wɔ ha ɛnan akyi enti ɔmo ntumi ɛngye ntom sɛ Nyankopɔn Islam Nyankopɔn no ɔtumi wɔ adeɛ nyinaa so deɛ ɛtɔ so enum no ne sɛ botaeɛ ɛtɔ so enum ne sɛ sɛnɛ bɛyɛ a nkɔɔfoɔ bɛnya gyidie sɛ Nyankopɔn memeka bɔhyɛ me Islam wo ho na sɛ nka saa nkɔm sɛ yɛbɛhyɛ ɛma ɛwɔ mfie wahana akyi a ɛbɛyɛ de na nkɔɔfoɔ anya gyidie pefe sɛ alotumfoɔ ka bɔhyɛ me Islam ɛho deɛ ɛtɔ so nsia yɛakyerɛkyerɛ mu sɛ sɛnɛ bɛyɛ a wɔn mu ne gyidie wɔ Nyankopɔn emu no na ɔmo ɛpo Nyankopɔn ne kɔnhyɛni ne nwoma ɛne som no kɔnhyɛni kokoro Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔmo po no na ɔmo bu kɔnhyɛni so yɛ nkontompofoɔ no wei ɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnne de ama wɔn enti ne nkyerɛaseɛ ne sɛ wɔn mu ɛpo Islam ɔmo sɔre tia Islam ɛwɔ bɔhyɛ mu Islam ne bere no mu no saa nkɔmhyɛ wei ɛbɛhyɛ ma ɛwɔ ɔmo anim sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛhu Islam no kuredie na ebinom kyerɛ sɛ nka saa adeɛ sɛ nka ɛbɛhyɛ ma wɔ mfie wɔ ha ɛnan akyi di a ɛne ebire ɛbɛhyɛ ma no wɔn mu no ɔmo srɛ nsɛnkyerɛnne no ɔmo bie no ɔno ma ɔbɛte nkɔm saa bere no saa nso na nkɔm sɛ ɛtɔ so nson no wɔkyerɛ mu sɛ saa nsɛnkyerɛnne yi yɛkyerɛ mu sɛnɛ ɛbɛyɛ a atiafoɔ no ne adebɔnyɛfoɔ no ɔmo kwan no ɛbɛda adi emi so ɔmo yɛ nkontompofoɔ enti wɔn mu bɛba mfie wɔ ha nan akyi no ɔmo bɛda ahunu sɛ adebɔnyɛfoɔ no mo saa bere no mo twa ntoro anasɛ no mo di nokorɛ enti saa nkɔmhyɛ wei a bɔhyɛ Meza alayhi salatu wassalam
ɔhyɛe ɛfa ne ma no sɛnea nkɔmhyɛ no nsɛm no ɛka no sɛ abɔfra no bɛfiri wankasa wo mogyaa mu ɛnyɛ bɔhyɛ Islam ne nkyirima na emu ɛyɛ ɔno ankasa ne ba a bɔhyɛ nhyɛm nkɔmhyɛ wei ɛhyɛ ma ɛyɛ mfie 22 ɛti ɛyɛ Hazrat Muslim Maud ne khilafat bere ne mu no ɛhyɛ ma ɛwɔ ne khilafat bere ɛyɛ mfie 22 ne mu. Enti ensankyere saa nso na nkyeremu ɛwɔ ne khilafat no so ya kyeremu enwuma jamaat enwuma hudum se yɛka se yɛkyere nyina ɛbɛfa mmere nyina Hazrat Khalifatu Masih Sani khalifa to sumi no na mera ɔma yɛn saa enkaebo we no emera waka sɛ memene Muslim Maud no ɛyɛ 1944 afim no ana waka to ja sɛ me kanya nkpɔn intam sɛ memene saa Muslim Maud na yɛhyɛ ne ho nkɔm bere atwa mu no Nyankopɔn ama nkɔmhyɛ no ahyɛ ma wɔ me mu a na ɛfa abɔfra bi a na nke bɛwo no daakye a wɔhyɛ Islam ɛhyɛeɛ no obi biara a ɔno no ohunu sɛ me no twa ntorɔ no anaa mabɔ me sire me na aka asɛm no ɔmmra na ɔne me ɛmɛyɛ mpaebɔ mu akansie na afei yɛnka ntam na afei yɛnsrɛ asotwe ɛmmerɛ onipa ɔyɛ nkontompo no so na ɛhɔnom ana olotumfoɔ nankasa ɛbɛsane ne soro nsankyerɛne na ɔde abu ansɛm no sɛ hwan ne nokɔfoɔ na hwan ne nkontompofoɔ na ɛmmerɛ ɔka saa asɛm yi no atiafoɔ no mu bia no hɔnom a ɔbae ɛbɛgye saa asɛm yi atum na sɛ ɔka sɛ na sɛ ɔmɛka sɛ nsankyerɛne no ɛyɛ nokorɛ sɛdeɛ aberanteɛ bi ofiri Misrim asase no mu kaeɛ no ɔse mewɔ gyidie sɛ obi ɛba a ɛne saa nipa no ebedi nkuguo ɛwɔ saa akansie mu na ɔkyerɛ sɛ Nyankopɔn adom saa nkɔmhyɛ wei ɛyɛ ade a ne yɛtwɛn sɛ ɛbɛhyɛ ma na Allah Otumfoɔ ɛnam ne yikyerɛ so abɔ mamaneɛ sɛ saa nkɔmhyɛ a yɛhyɛ no ahyɛ ma ɛwɔ meme Muslim Maud mu na Islam atamfoɔ doɔ no wei ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛde ma wɔn na ama ada adi pefee ama wɔn sɛ Islam ɛyɛ Nyankopɔn no som no kwafoɔ na Muhammad Rasulullah ɔyɛ Nyankopɔn no kɔmhyɛni no kwafoɔ na bɔsɛ Misa alayhi salam ɔno nso ɛyɛ Nyankopɔn no somafoɔ no kwafoɔ enti wɔn mo mɛka sɛ Islam yɛ nkontompo som no ɔmo yɛ nkontompofoɔ na wɔn mo ɔmo ɛka sɛ kɔmhyɛni konkron Islam ɛyɛ nkontompofoɔ no ɔmo ankasa na yɛ nkontompofoɔ alotumfoɔ ɛnam ne tumi sononko no so ada kɔmhyɛni konkron Islam ne no kredie no adi ɛwɔ saa nsɛnkyerɛnne we mu na Hazrat Muslim Maud ka sɛ hwan ne na ɛwɔ tumi sɛ ɛyɛ afe apem ahannwɔtwe ne aduonwɔtwe nsia no mu no hwan anana ɛno no ɔbɛtumi ahyɛ nkɔm a ɔbɛka sɛ saa abɔfra no ɛyɛ mfie nkorati ɛbɛwo no na ɔbɛnyini ntɛntɛm na ɔbɛgye din ɛwɔ yɛase fɛ na nyinaa mu na ɛbɛnam ne so ama Islam ɛne kɔmhyɛni din no ahyetɔ wiase fɛ na nyinaa mu na ɔbɛnya wiase mu ɛne nyamesom mu nimdeɛ nyinaa na ɔbɛyɛ obi a ɔbɛda Nyankopɔn nsɛnkyerɛnne no adi na ɔno ana Nyankopɔn no tumi ɛne ne nkyɛn bɛn no ehu nsɛnkyerɛnne no ɔbɛkura na saa asɛm yi nya de onipa bia betimi asesa nkɔm yi gye sɛ Nyankopɔn ɛna ma yɛ saa bɔhyɛ wei ɔno ankasa ɛna bɛhyɛ ma na saa so na Muslim Maud ɛka fa ɔno ankasa ne ho sɛ Nyankopɔn ankasa ɛbɛhyɛ saa nkɔm yi ma na sɛ obi ya na dɔtafoɔ no mpo ɛyɛ no emra na ɔyare ne nkora abrem no na adɔtafoɔ no mpo entimi ensusu sɛ abɔfra yi obenya nkwa nanso ɔkyerɛ mu kyerɛ sɛ ɔkafa no ho sɛ me nkora abrem na mapom din ɛyɛ ade a na ɛnyɛ ma no kɔba sɛ berɛ bi dɔkota ne ɛyɛ Mirza Yakub Beg Sahib ɔtwerɛ fa me ho kɔkyerɛ bɔhyɛ Islam sɛ me bayi wanya ntɛhyɛ wa yareɛ enti ɛnam so ma bɔhyɛ Mirza alayhi salatu wasalam ɛsoma mekɔ baabi na mena mekɔ no mekɔdae na ɛnam so ma me ba ntɛntɛm na obi a ɔno no da bia na napɔm din ɛtɔsini no saa onipa ne Nyankopɔn ma ne tena nkwam na ɔma ne tena nkwam na ne nyinaa ne sɛ na ɔpɛ sɛ ɔbɛfa saa abɔfra no so na ɔma ne nkwam hyɛ bi ɛda adi na ɛhyɛ ma na ɔbɛma Islam no kredie no ɛda adi wɔ adasamanim na abɔfra ɔno no wankɔ sukuu ansua deɛ bia nanso
nyankopɔn ankasa nam n'asɔre abɔfoɔ no so ɛmaa ne nimdeɛ soronko firi ne nkyɛn. Ɔmaa no Koran kronkron no mu nimdeɛ ahodoɔ a na nka onipa biara ntumi nya ho nsusuɛ ɛne ɛho nteaseɛ. Nimdeɛ na nyankopɔn de ama me no ɛyɛ honhom mu nsuniwa. Ɛnyɛ ade a obiara betumi anya no wɔ no ankasa ne nsusuɛ mu, na mmom ɛyɛ nimdeɛ a ɛyɛ nyankopɔn ankasa de ama me a metumi asi akan wɔ wiase fa na nyinaa anim sɛ obiara ne hɔnom a obetumi aka ato gya sɛ obetumi anya nimdeɛ pefee wɔ Koran kronkron no mu afiri nyankopɔn hɔnom te sɛ de nyankopɔn de ama me no. Nti sɛ obi ɛwɔ akansie bi a ɔmmra na ɔno mmɛsi saa akan no. Na ebiem ɔsa aka sɛ menim sɛ ɛnɛ wiase afa na nyinaa sɛ wokɔtimi a obi biara ne hɔnom a wanya nimdeɛ pefee wɔ Koran kronkron no gye sɛ nyankopɔn ama me Koran kronkron no nimdeɛ. Na saa bɛyi mu no wɔyɛ me wiase yi mu kyerɛkyerɛ ni a mɛkyerɛkyerɛ Koran kronkron no mu nsɛm adasama. Na wɔkyerɛ me sɛ meyɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛne Koran kronkron no mede Koran ne din no ɛne kɔmhyɛni ne din no bɛkɔ wiase afa na nyinaa mu. Na afei mɛnam Koran kronkron so ama ɛsom a ɛyɛ nkontompo som ahodoɔ no nyinaa mɛma adi nkuguo. Enti asamfo no pa ɔmo nka ɔmo ahoɔden nyinaa mmom akristofoɔ ahemfo ɛne ɔmo aban ahodoɔ nyinaa, Europe aman ɛne Asia man nyinaa ɛne wiase asikafoɔ ne ahodifoɔ nyinaa no ɔmo nka ɔmo ahoɔden nyinaa mmom na ɔmo mmɔden sɛ ɔmo ensi me kwan ɔmo botae we ho. Nanso ne nyinaa akyi no meka Nyankopɔn ntam sɛ Nyankopɔn no ɛbɛma me adi nkonim na ɔmo bɛdi nkuguo. Na Nyankopɔn ɛbɛtie me mpaebɔ ɛne Nyankopɔn bɛtie me mpaebɔ. Na saa nso na ɔbɛsɛe ɔmo ɛpɔbɔ ahodoɔ no ɔmo nkontomkrane ahodoɔ no nyinaa. Na Nyankopɔn ɛnam me so ɛne wɔn mo mbɛdi m'akyi ɛne m'asuafoɔ no akyi ama saa nkɔmhyɛ wei ahyɛma. Na ɛbɛnom so anam kɔmhyɛni kronkron no din so ama Islam animonyam ɛne Islam tumi no atumi atintim ɛwɔ asase yi mu. Na kɔpem sɛ kɔmhyɛni kronkron sallallahu alaihi wasallam ne din no ɛbɛtintim wɔ asase mu wiase agye na to mu no. Kɔpem saa bere no Nyankopɔn ɛmma saa nkɔhyɛ ɛnkɔ abra ɛnhyɛma. Enti ne khilafat afia mfie odi yɛ mfie maako 22 no ɛyɛ ade a ɛda asansɛnkyerɛnne ahodoɔ nyinaa di. Enti ebi wɔka sɛ o me namfo nom ɛnyɛ ade a mehwɛ animonyam biara ɛne obuo biara ma me ho. Na nyɛ ade a mehwɛ mfie mu ntoyɛ afiri Nyankopɔn. Na mmom mehwɛ Nyankopɔn nkyɛn adom nko a na mewɔgyidi pefe sɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne din no ntintim ɛne Islam animonyam no ntintim no nti no. Na afei sɛ no bɛyɛ mɛsɛe akristosom gyidie hu no Nyankopɔn ɛbɛtintim me na ɔbɛma me gyina ahodoɔ. Na saa anamɔ a ɛbɛsɛe ɔbonsam na afei saa anamɔ no anamɔ ahodoɔ no me deɛ ɛwɔ mu baako a yɛde ɛbɛsɛe akristosom gyidie hu ahodoɔ wɔ hɔ. Enti wei ɛne ani bi a Nyankopɔn na ɔwɔ ɔsoro ne asase no ɛyɛ ne ɛyɛ Nyankopɔn na pɛdeɛ ɔno ɔwɔ ɔsoro ne asase no. Saa no kurawurie wei ɛnyɛ ade ɛbɛfiri asase yi so na nyɛ ade a ɛbɛfiri hɔ no. Islam ɛbɛdi nkonimdie wɔ asase yi so inshallah. Kristosom gyidie hunu no ɛyɛ ade a ɛbɛhwe ase na ɛbɛdi nkugo wɔ asase yi mu. Na obi biara ne hɔ no ma obetumi asɔre atia me ɛwɔ me nto so ɛmɛto ahyɛ kristosom gyidie hunu ahodoɔ no so. Enti saa nkonimdie wei ɛbɛtumi aba sɛ me ankasa me nkɔnam ɛna mɛdi nkonim anaasɛ ebia me ankasa ma bi aba a madua no ɛbɛfifi na ayɛ dua kɛseɛ a ɛbɛnam so na di nkonim wɔ kristosom anim. Na saa nso na ɛbɛma Islam frankaa no ne Ahmadiyya frankaa no yɛbɛsan Ahmadiyya ne Islam frankaa no ahyɛ no wiase afa na nyinaa. Enti mema mo nkɔmmɔde bi sɛ Nyankopɔn otumfoɔ no me anama babɛsa nkɔmhyɛ no ma bɔhyɛ Islam ɛhyɛ mo no. Enti metwe mo adwene esi mo ankasa mo asodie ahodoɔ so a saa asodie wei ɛyɛ mo asodie. Enti mo a magye me nkaebɔ ato mu no na mogye tum sɛ me yɛ Muslim ahodo no.
mo masudi a edi kan eno ne se mode nsakra beba mo ankasa mo suban mu na mba moden se mo bebo hwehwe Islam nkunimdie ene Islam enkanko na mo be krado e wo sa dwumade we mu e wo se beti mani betimi age e wo sa enkomsewe ho se Nyankopɔn ehye enkomsewe ma nanso me de meka se e wo se mani je efise bosem za Islam na kasa atwere se momo maninje na momo maninje wa anije mu na akase mo fa anije enhurihuri na nyaade ya mebra mo monije ho na nyaade ya mebra mo ahurahuri eni anije ho monji mani nemom me ka kire mo sai sa anije we ya mo ji no nso no eni kwase mo mamre free masudie a wo se mo ye se de Yakopon bo mama ne wo yi kire mu no akase na medrimi kan tentem ekọ na menu se na ewiase no asase no twe ne ho free me na ho sa pe Yakopon ebo mama ne wo yi kire mu se menyini intentem entwe ya de Yakopon na tintim ama me se me menyini intentem na fe makọ me nkunim ye akwan so na wesu so masudie se mo so mo ba manamo aye intentem na mo beyi mbetwe mo afiri na fe mo boa me na mo de mo ba nkunimdi dwumadiem na Yakopon fa homobro ngu sa nipa na ono no odi enebia naso ene akwadworo adwuma no na fe ono no senka obetu ne ho odi meka ebeba akono no otu ne ho ka ti senya atwemfo se mo pese mo ya masudie ni yedia ene mo nka mo ho abetiri ene anamone mo embom sene baya yebetimi ama komseni ne franka yebetimi tintin na so na yebetimi etimi ase nkontompo ase afiri asase so na ewiase asase ene asoro betimi ase afiri asase so nanso Nyankopon nsem de nyaade a ebetimi aya afiri asase so Allah otumfo ema yen ahoden se yebetimi aya nkofo a omo ewo eneoyapa na aya nya nkofo a yebedi nhyiamu nkofo a yebedi muslima wo deda no nko a ne ne kwase eme ye nije enko ase bia ye dijasa muslima wo da no na emom ewo se ye nkofo a ye dijasa no so no yetumpon ewotinye mu a enam soma alotumfo esoma boshe meza alayhi salatu wassalam na afi enam so ema no ehye nkomsha ahudu bebre a muslima wo nkomsha eye nkomsha ahudu no mu baako enti ensama hudo enwuma hudo ba ko a eno meka atodwa eno ne se na se ono obe obi a obewo esum nimde eni wiase mu nimde na emu asem ba ko eno ne se ni na dwuma no ye na meka atodwa no ada muslim ahud ne nwoma ahodo eni ne nsimpa ahodo eni ne lecture ahodo ya training nyina wa nwoma bi efre na anwalul ulum won mo mutimi kan udu kasa no e wo so o makenkan na sanso na enwoma ni bi won ma ya kira ase ko bofo kasam sanso na anwalul ulum no eye ni volume anu no etoso aduonu nsia no so no ya kira ase awie ya kira awie entanso na khutubat mahmud enso so eye ni volume etoso dunkro no so no ya tintim enwomam enti sanso na tafsir sagir eno no ewo chafa hudu bebre sanso na tafsir kabir eno so volume mako edu eno so crown konkron no ni sura hudu no munchire mu no ya twetwe ni atwere enti so wo hwe tafsir kabir ni nchechere nyina ma eye empimnum ene wahan kron enti sanso na okọ research cell nso a obetimi ayehwe sanime enti sanso na eno ewo chafa hudu bebre ebe empemiensa enti said the medical aka no says that muslim ahud na twere ensama hudu ene ne ngoma hudu twere no ya twetwe ni ya kan nyina abom a enne ne nkyerɛkyerɛ mu de ma akra nkonkron no ɛyɛ no yaboaboa no ɛno no bɛyɛ sɛ enwoma a ne kyɛfa no bɛyɛ empem nkron nti we ne enwoma ne nyinaa ano nkoma ne nyinaa ne dodoɔ nti sanso na khalifa otoso miensa nso so ɛka no ne khutuba bi mu sɛ
Enti ada okase Nyankopɔn ɛka sɛ ɔkafa Hadza Muslim awo ho sɛ ɔyɛ obi a ɔno no benya nimdeɛ ɛwɔ wiase afanan ɛne nyamesum mu. Ne santi Khalifa ɔtɔso mmiɛnsa ne ka sɛ mabɔboa ne nkyerɛkyerɛmu ahodoɔ bebree ano. Na botaeɛ a mede bɔboa nwoma no nyinaa ano ne sɛ baako ne Tafsir Kabir a Huzuna nkasa ɛtwerɛ sɛ obi biara a ɔbɛkan saa nwoma yi kyɛfa biara no ɔbɛgye atum sɛ sɛnka yɛwɔ obi a ɔno no wɔbɛn Nyankopɔn ɛwɔ asase mu a ɔwɔ nimdeɛ wɔ Koran kronkron no mu a na sɛ ɔno no ɔtwerɛ nkyerɛmu ɛde ma Koran kronkron no saa kyɛfa ketewa no mu a saa nipa ne ehu ne sɛ ɔyɛ nipa bi a ɔwɔ nimdeɛ. Nanso Koran kronkron no ɔtwerɛ nwoma ahodoɔ bebree ɛfa ho. Na saa nso wei yɛ me nsusuɛ sɛ Hadza Muslim Maud ɛyɛ Tafsir Kabir nwoma ahodoɔ a ɔtwerɛ, na saa nso na ne nsɛm ahodoɔ a ɔkenkan no so no ɛyɛ nwoma edu ɛne krataa ahodoɔ a ɛka ho na ɔtwerɛ a ɛfa Islam gyidie. Na saa nso na ɛbɛyɛ sɛ nwoma akomako 30. Na saa na ɛyɛ komisyɛni no ɔtwerɛ nwoma 9 afa abakɔsɛm ho. Fika nso so ɔtwerɛ nwoma 3. Na saa nso na fa amanyɔsɛm nso so ɔtwerɛ nwoma akomako 25. Na saa nso na ɛfa Pakistan tintim no ɔtwerɛ nwoma akomako 9. Na ɔtwerɛ nwoma 15 ɛfa Kashmir ho. Enti sɛ wohwɛ ne nwoma ahodoɔ ɔtwerɛkyerɛ yɛ nyinaa ne nyinaa dodoɔ bɛyɛ sɛ waha 2 ɛne 50 nwoma ahodoɔ ɔtwerɛ ɛne kata ahodoɔ ɔtwerɛ wɔka ne nyinaa bom a ɛyɛ waha 2 ɛne 50. Na sɛdeɛ medikan aka no uzu sɛ medikan aka no sɛ ɔno obenya wiase yi mu nimdeɛ ɛne nyamesum mu nimdeɛ. Sɛ wode wadwene ɛkɔ asɛm wie so a yɛhunu sɛ ɔwɔ kokoa mu nimdeɛ, na saa nso na ɔwɔ nimdeɛ ɛda adi. Enti sɛ kɔba sɛ wɔtwerɛ nwoma biara anaasɛ wɔtwerɛ krataa bi a obi aka sɛ ɛnyɛ ade obɛti atwerɛ ama nwoma bi adi mu sen deɛ Hadza Muslim Maud atwerɛ no. Enti sɛ obi ebisa no biribi fa amanyɔsɛm ho a ɛyɛ ana ɔma wɔnom a ɔmo awedaro amanyɔsɛm mpo na ɔmo agye ne nsɛm no atum. Na saa nso na asɛm bi wɔ hɔnom a ɛno no sɛ as Khalifa Tumasi ya ɔtɔso mmiɛnsa ɔkyerɛ sɛ ɔma nkyerɛkyerɛmu ahodoɔ bebree fa nsɛm ahodoɔ bebree ho a mafa ho kakra bi ana mede kama asɛm yi. Na Nyankopɔn ahomɔborɔ mpempem ɛnkɔ no so ma yɛn daa. Na ɛbere biara ne Nyankopɔn ɛntɔnkɔ so ɛnkɔ ne gyinaberɛ ɛma yɛn daa. Na afei yɛn so yɛntimi ɛnma yɛsuban ɛnyɛ te sɛ Hadza Muslim bɔhyɛm Islam ne babɛma wei. Na afei yɛnam so mɛntimi Islam ɛnni nkunu afei yɛntimi nsom Islam. Na afei yɛntimi nkɔka nkɔɔfoɔ a ɔmo ɛsom no na ɔmo nyɛ nkɔɔfoɔ a ɔmo Hadza Muslim Maud akafa ɔmo ho sɛ ɛbɛna ɔmo so ama esom no din asɛe no. Enti ɛni kwa sɛ yɛbɛka ɔnom a ɔmo nam so ma esom no din asɛe na mmom yɛnka nkɔɔfoɔ ɔmo ɛbɛsom esom no. Enti sɛ yɛ asɔre no wie a mɛyɛ janaza 2 mufo ni ha sɛ deɛ odi kan muhtarama Maryam Lisbeth Sahiba a ɔyɛ mukaram muhtaram Koka Sahib a ɔyɛ Multan ɔmo epenyin na ɔyɛ ne yere ɔtɔsominu na onyina akwanhyia ana odi firi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ɔne ne ba ɛwɔ lift ade a edi pagya nkɔfo kɔsoro ana ɛnam lift sɛ yi ne nti ɛma ne baba no epira ne de no kɔtɔ yɛre sabea na nya de otimi enya ne nkwa na ɔmo fim. Enti ɔyɛ German ni ba a no ɔte Hamburg man kroni mu na yɛwo no afi apem ahankron ɛne 34 no mu na yɛ afi apem ahankron ne 52 no ana ɔyɛ bayat. Na ɛhɔnom ana ofiri hɔnom ɛkɔ Pakistan manim na ɛno akyi ana ɔkɔ Germany ɔsaba Pakistan biem
na wasi atenhyɛ no so yobi a ɔde ne ho ehyem na afei ɔyɛ akomkyerɛ na ɔyɛ asɔre na afei ɔyɛ n'asɔre ɛwɔ ne brɛ so na afei nso ɔno ankasa ɛsese ne ho ɛwɔ nneɛma a ɔyɛ ho na ɔkenkan kora kronkron no ɛwɔ n'abrɛ so na ɔyɛ obi a na ɔtaa yɛ akɔmkyerɛ ɛwɔ mmerɛ mu na ne mma no akyerɛ mu sɛ yɛ papa waree no ɛwɔ afe apem 922 no mu saa abere no sɔfo no wɔ German ɛyɛ Mukarram Abdulatif Sahib ɔno na ɛyɛ bayat no na ɔyɛ nikah no na ɛno akyi ana ɔbaa Pakistan man mu na sanza me say na ɔne na Malik Sahib Sayyida Begum Sahiba na ɔwɔ bu sonko de ma no na mena ɔba Pakistan man mu no ɛhɔ na ɔhyɛ sɛ ɔyɛ asɔre na ɔkenkan kran konkron no na afei yɛ etintim obi ma na ɔbɛkyerɛkyerɛ nadeɛ na edi kan nwoma odi kan ya na ɛbɛhyɛ Islam no nwoma no ɛyɛ Islam mu nimdeɛ Islam nkyerɛkyerɛ no mu nyansa ɛne botaya a ɛwom saa nwoma no ɛyɛ Islamic philosophy of teaching of Islam nwoma no na ɔmɛma mmienu baako ɔba baako na bɛma baako na Malik Sahib ne yiri a odi kan ne yiri panyin na ɔwɔ buo de ma no ɛyɛ Sayyida Begum Sahiba na Tariq Ali a ɔwo no ana ɔba baso yɛ Tahira Nyankopɔn ɔmfa ne homɔborɔ no engu owufo yi so mayɛra na ɔnkɔ ne gyanaberɛ janaza ɛtɔ so mmienu ɛyɛ Azizam Jahir Faris Ahmed Sahib a ɛyɛ ofiri mu wɔ ɛyɛ wabra no mfie du mmienu emu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un we Tariq Nuri na yɛ ne babema na Azizam Jahid ne nana bema Farooq Ahmed Khan na yɛ Hazrat Amtul Hafiz Begum Sahib no yɛ ne nana bema na ɔno atwerɛ na nkɔfo pii atwerɛ sɛ ayabɔfra na ɔno ɔwɔ suban ho bebree na ɔne khilafatu wɔ ka soronko na sanso na mpempi na ɔtwerɛ krata ebreme sanso ɔtwerɛ nsɔ ha ɔtwerɛ krata ene nnwuma ahodoɔ bebree ma ɔtwerɛ krata ebreme ɔyɛ obi a na n'ani gye Ahmadiyya na ɔyɛ ho na Pakistan man mu no Pakistan man mu no sɛ ɔbɛka sɛ Ahmadiyya ni wɔ suku a ɔkɔm ne ade a ɛden nanso ɔyɛ obi a na ɔno no otie me kutuba aberebia na ɔka wakfri na kuo no na wakfri na fo class a ɔmo yɛ nso ana ɔkɔbi na sansuna bɔsam Islam ne na nyesam ahodoɔ no saa na osua bi gu ne tirim jamaat ntobo ahodoɔ yɛ tuatua chanda ne nyano aya na otua bi ɛwɔ ne brɛ so ɔno ankasa etua sansuna ɔkɔ asɔre dɛm ɛkɔyɛ asɔre ɛwɔ asɔre wo asɔre nkabom emu na sansuna faja asɔre n'akyi no ɔkenkan kran konkron na wɔn mo maka no na mfo no so mkyɛ sɛ no yɛ obi a ɔno na ɔkenkan kran na ɔkan no ani a ɛgyegye mu na obi a na ɔgyina pɛn nso emu na sansa enam generator eja eto mu nti no enam eja ne bi eka abofra no a eja fa ne mu enti eno achi ne ho tɔ no kakra na enam ekuro ene tɔ no na enam ekuro no sɛe a ɛsɛe ne nti no enam soma wantimi antna nkwam na ofirimu wɔ ayresabea mu Nyankopɔn ɛmfa na humɔborɔ engu saa abɔfra yi a wɔfiri mu yi ɛso wei abɔfra a ɔno mmɔfra a na ɔmo ho so no deɛ a na ɔmo nya ɔsoro ahemam nti Nyankopɔn ɛnkan ne nka wɔ n'adɔfoɔ no ɛho ɛma yɛn daa na ne maame ankasa na tetee no na ne papa deɛ ɔtee ne ho ɛwɔ na ne nana bɛma ne nana ba ana ɛtete no ɛwɔ ne mmɔfra bidem na Nyankopɔn so ɛmfa ɛho nhyira ɛma wɔn daa na afei ɔmo ahoɔden ɔmo ntumi ɛmfa si saa ahokyerɛ ne kɔdaa na ato ɔmo yi ano
na Mariam na de oba ono maame enya akosia wo lift mu nso no mekasa abaya no se opira ya wo ayaresabia nti mesere se momma mpae ne Yakobon ema na pomden na afi omo abusuanfo so wie koduro ene akomatoya mu nti ebinum atwere se Jahid abofrai ne suma akono se mra no yare na oda ayaresabia no na nema ne nua bema bi ne nua se okọ ayaresabia ono nti bra na oyare no na obisa se otoda obisa se ana maya asori ana toda ana nani etwa nso ana se enti oyobi ana opa asori ye emra no yare empa sokra nyina na obisa se waya asori ana enti medical kan Yakobon onko ne gina bre na ne nana bema ne nana ba ene ne maami na no onfa onso omuden ewo saa atori ntem yehu da amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر